Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Et que le Seigneur apambola kuya ya moko na moko par sa grâce. Amen. Et je sais que Ninajua kusema Dieu nous conduit. Mungu eko natuongoza. Et à chaque fois que vous avez difficulté sur un point, Kwa wakati yote, wakati unakuwa na kigumu pa nuta moja hivi, n'hésite pas de poser des questions. usishake kupika swali. L'assemblée du Seigneur, c'est l'assemblée des questions-réponses. Mkusanyiko ya Bwana inakuwa ni mkusanyiko ambao unakuwa maswali na majibu. Quand le Seigneur zotinda Moïse, Wakati Mungu anatuma Musa, n'Exode 3, mkutoka sura ya 3, Moïse a tuni soki yotini ngai menana kendile na assemblée ya Israël. na Musa akamwambia Mungu, wewe unanituma nyende kule kumkusanyiko ya wana wa Alors Israeli. soki batuni ngai, Sasa kama nipika swali, quel est ton nom? Quel est le nom de ce? quel njina ya Mungu anakutuma ni nani? Donc Zamba lobaki te non, assemblée va poser la question Mungu asema pana kule apige maswali hii. après ce qui est des réponses nenga ko kene ko répondre dans assemblée. Anamkaburia jibu vile atenda kujibu kumkusanyiko kule. Alors biso ki bakei ba poser une question lobaki je suis celui qui suis. Waambia sema niko ule eko. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Ule anajiita eko, niko ananituma. Ozola na malam. Amen. L'assemblée de Dieu, Dieu reconnaît que c'est l'assemblée des questions-réponses. Mkusanyiko ya Mungu na Mungu anatambua kusema na kuya ni mkusanyiko Mungu anakuwa Et c'est maswali na pourquoi majibu. quand on est en train de parler de la grâce où ezalaki likolo ya Salomon, Ndio kule wakati tunasemezia kwa neema ilikuwa juu ya Sulemani. tango reine de Saba yaki, Wakati ule malkia wa kusebana kuya apozaki ye toutes ces questions azalaki na yango. alimupika maswali yote alikuwa nayo, L'écriture lobi ata question moko te ezangaki réponse. na andiko inashuhudia kusema hata swali moja haikupate jibu. Nous croyons que dans cette Haikose alliance, jibu. Tunahamia moyo agano. le plus que Salomon c'est Jésus-Christ. Ule anamshindia Sulemani na kwa Bwana Yesu Kristo. Alobaki akotika biso ta kozala toujours avec nous. Alisema asitatuachilia kamwe, atakuya nasi. Biso tozali le côté, c'est le Seigneur qui est tout pour nous. Na si hatuko kitu, ni Bwana nakuya yote juu yetu. Yango moni totikalaka toujours na confiance epai ya Nzambe tanto tozosala mosala. Njo kule tunabakiaka na tumaini kwa Mungu wakati yote tunafanya kazi. Tozotanga texte na biso Tunachukua usomi wetu ya 7e jour ya siku ya 7 dans Genèse 2 Mwanzo sura ya 2 verset 1 jusqu'à 3. mustari ya kwanza paka kumustari ya 3. Genèse 2 Mwanzo sura ya 2 le verset 1 à 3. Mustari ya kwanza paka kumustari ya 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi firent achever les cieux et la terre.
kule mambingu na udongo ikatimizwa et toute leur armée. na majeshi yao yote. Dieu acheva au 7e jour son œuvre Na Mungu akatimiza kwa siku ya saba kazi yake qu'il avait faite, ile alifanya, et il se reposa au 7e jour na kule akapumzika kusiku ya saba de toute son œuvre kwa kazi yake yote qu'il avait faite. ile alifanya. Dieu bénit le 7e jour Na Mungu akabariki siku ya et saba il le sanctifia, na akayatakasa, parce qu'en ce jour juu kwa ile siku il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. alipumzika kwa kazi yote aliumba kwa kuyafanya. Josué, Exode chapitre 20, Tunachukua kutoka sura yake ya 20 le verset mstari ya 10 et 11. 10 mpaka 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nabani même na verset 9, Minaanza kumstari ya 9, même na 8 c'est mieux. naanza kumstari ya 8. Souviens-toi du jour du repos Kumbuka siku ya mapumziko pour le sanctifier. juu ya kuitakasa. Tu travailleras 6 jours Utatumika siku 6 et tu feras tout ton ouvrage. na utafanya kazi yako yote, Mais le 7e jour lakini siku ya saba est le jour du repos inakuya siku ya mapumziko de l'Éternel, ya wa milele ton Dieu, Mungu wako. qui ne fera aucun ouvrage, Kula au utafanya kazi moja, ni toi, ikuye wewe, ni ton fils, ikuye mwana wako, ni ta fille, ikuye binti wako, ni ton serviteur, ikuye mtumishi wako, ni ta servante, ikuye kijakazi wako, ni ton bétail, wala bivuko yako, ni l'étranger qui est dans tes portes. wala mgeni anakuya mchumba yako. Le verset 11, il y a Exode 20. Mstari ya 11 ya Kutoka 20. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, Juu mumasiku 6 wa milele alifanya mambingu na udongo na bahari et tout ce qui est contenu. na yote nakuya ndani, Et il s'est reposé le 7e jour. na kule alipumzika kusiku ya saba. C'est pourquoi Jo kwa maana l'Éternel a béni le jour du repos kule wa milele alibariki siku ya mapumziko et l'a sanctifié. na anaitakasa. Josué, Exode 31, verset 13 à 14. Tunachukua Kutoka 31 13 ufika 14. 13 à 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parle aux enfants d'Israël Sema na wana wa Israeli et dis-leur, na waambie, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, kule amutakosa kuheshimia masabato, car ce sera entre moi et vous, ndio itakuya kati ya mwe na mie et parmi vos na descendants, kati ya uzao wenu, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. alama itaonesha kusema minakuya wa milele ule Mungu anawatakasa. Vous observerez les sabbats, Kule mtenda kuheshimia car sabato, il sera pour vous une chose sainte. ndio itakuya kwenu kama kitu takatifu. Celui qui le profanera Ule ataenda kuikufuru sera puni de mort. atapigwa na kifo. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là Ule atafanya kazi ile siku sera retranché du milieu de son peuple. atatoshwa kati ya taifa. On travaillera 6 jours, Batatumika masiku 6, mais le 7e jour est le sabbat, lakini siku ya saba inakuwa le mapumziko, jour du repos, inakuya siku ya kupumzika sabato consacré à l'Éternel. yenye kutolewa kwa wa milele. Celui qui fera quelque ouvrage Ule atafanya kazi hata moja le jour du sabbat siku ya sabato sera puni de mort. atapigwa na kifo. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, Watoto wa Israeli watenda kuheshimia sabato kwa kuisherekea, et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. wao na watoto wao kama agano ya kila siku ya milele. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Itakuya kati yangu na wana wa Israeli kama alama ile itakawia kwa umilele. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre. Kwani kwa masiku 6 wa milele alifanya mambingu na udongo, Et le 7e jour il a cessé son œuvre na siku ya saba aliacha kazi yake et il s'est reposé. na alipumzika.
Lorsque l'Éternel y achevé de parler à Moïse sur Wa- la montagne de Sinaï, wakati wa milele akaisha kusema na Musa njia ya mlima ya il lui Sinai, donna les 2 tables du témoignage, akampatia hiyo mameza mbili table de pierre ya écrite du ushuda doigt de Dieu. ya mawe, pale panesha kuandikiwa na kilole ya Mungu. Que le Seigneur a béni toutes ces lectures. Amen. Eza na baekri mosusu tokopesa yango chemin faisant ndenge tozotambola Kutakuya maandiko ingine tutaleta vile tunaendelea par la grâce de Dieu. kupitia neema ya Mungu. Eloko ya liboso il faut yeba, Kitu ya kwanza inabidi uyue, quand Paul alingaki koexposer la parole devant Agrippa, wakati Paulo aliweza kusema neno mbele ya mfalme Agripa, apozaki nanu ye question: alimupika swali, Agrippa, Agripa, crois-tu au prophète? unaaminia kwa nabii? Donc avant koexposer la parole, il faut que quelqu'un puisse croire aux écritures d'abord ndenge yango ezali. Ni kusema kabla ya kuhubiri neno inabidi mtu aamini kwa maandiko vile nakuya. Le prophète que Paul disait azali kotalisa que est-ce que vraiment toi tu crois au rouleau? Le rouleau? Ile manabii anaanza kusemezea, anaanza ukweli, unaaminia kukitabu? Parce que je parlerai par rapport aux écrits qui sont dans les rouleaux. Ndio C'est mimi ce que Paul disait. Mimi nitasema kulinganisha na maandiko ya kwa kitabu, ndio vile Paulo anaanza kusema. Toza na base oyo le Seigneur a pesi biso. Tunakuwa na msingi ile Bwana tukaburia. Isaïe 34 verset 16 elobi que consultez les livres de l'Éternel. Isaya 34 mstari wa 16 Biblia nasema mwende mukasome kitabu wa milele. Lisez. Na musome. Donc c'est un impératif, c'est un ordre. Inakuya ni agizo. Balobi te que bon, ce que olingi c'est facultatif. Non, C'est un ordre. Tu dois lire les écrits d'abord. Et puis bayebi que tu remarqueras que l'un l'autre est la tête de faux mon côté. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui rassemblera tout. Donc, il faut lire na eloko nyonso avec des écritures à l'appui. Inabidi kusoma kitu kyote na maandiko kwa msingi. Quand une écriture wakati andiko moja etalishio d'abord inakwambia kusema Dieu se reposa, Mungu alipumzika, il faut qu'on dimisama que il se reposa de toutes ses œuvres. C'est très important. Inabidi kuheshimia kusema Mungu alipumzika kwa makazi yake. Maintenant okoluka, maintenant comprendre pourquoi on a écrit se reposa. C'est ça, la Bible est comme ça. Utenda kutafuta kwa nini alipumzika, ndio Biblia inakuwa. Okoloba teke hawezi kusema no mukolo wana nzamba travail. Hapana, ile siku Mungu alitumika. Swana na nani na nzambe ubie na nani oyo moni bokokani na yeza nzambe ubie nani unabishana nani unakosana nani Mungu ubie ule Mungu unafanana naye. Moïse qui a écrit de la part du Seigneur, Musa ule anaandika kwa upande wa Mungu, a écrit que Dieu se reposa, anaandika kusema Mungu alipumzika. Et l'écriture déclare na andiko inasema na Exode 20 place touti Kutoka 20 fasi tunatokea Dieu a créé le ciel et la terre. Mungu aliumba mbingu na udongo. Et tout ce qui s'y trouve. Na yote nakuya ndani. Na ciel na terre. Mbingu na udongo. Dans 6 jours. Mumasiku 6. Kana zoyoka mutazoloba. Wakati tunasikia mtu anasema. Le jardin d'Éden le Seigneur a salaki yango libanda 6 jours. C'est être insensé. Mungu alifanya bustani ya Edeni inja wa siku 6 ni kwa mpumbavu. Parce que quand quelqu'un ne comprend pas l'écriture, la Bible l'appelle insensé dans 1 Corinthiens 15. Njo kule Biblia inaita mtu mpumbavu, ule mtu asielewa andiko. Wakorintho wa kwanza sura 15. L'écriture déclare andiko inasema que tout ce qui s'y trouve, yote nakuya ndani. Eza na ba doctrine mususu bazoloba que la femme a créé en dehors ya 6 jours. Kuna kuwa majini nyina semaka mwanamke aliumbiwa inja wa siku 6. Maintenant comment ils lisent les écritures na Exode 20 na Exode 31? Sasa mfano gani beko nasoma andiko Mkutoka 20 na Mkutoka 31? Nazo relire yango. Niko na isoma mara nyingine. Exode 20. Kutoka sura yake ya 20. Nabandi boye. Minaanza hivi. Verset 11. Mustari ya 10. Car en 6 jours, kwani mumasiku 6, l'Éternel a fait les cieux
wa milele alifanya mambingu, udongo et la mer, na bahari, et tout ce qui est contenu. Na yote inakuya ndani mwayo. Maintenant tuna jardin de zalaki na kata terre. Sapika swali, bustani ya Edeni iko pa Eva zalaki na kata terre. Awa ashikwe bulongo. Eza la jardin de Dieu la Eve bazana kata 6 jours. Ikuye awa ikuye bustani ya Edeni bota kwa masiku 6. Quand une chose nazo comprendre kama kitu nisielewe, il faut naïba que le Seigneur a utiliser un autre frère. Na inabidi niyo kusa Mungu anaweza tumia ndugu mwingine. Parce que nous travaillons na kata complémentarité. Juu tunatumika mfano ya kuongezeana. Et par la grâce de Dieu ko edenga ina comprendre l'écriture. Na kwa neema ya Mungu anaweza unisaidia nielewe andiko. Parce que le Seigneur, la façon dont il marche, juu Bwana mfano yule anatembea, atambola kana lolenge ya ko répéter de plusieurs reprises, de plusieurs manières dans usala likamo. Anatembeaka mfano ya kuanzulula mara ya mingi na mfano ya chana wakati watumika. Donc soka lobina nomoni parce que Dieu parle dans ces mots et dans ces termes. Juu Mungu asemaka mumisemo na ile manuta yake. Donc soka lobelo komoko na ile écriture. Wakati anasema kitu wa mwandiko fulani, yebake kozala kaka na écriture mususa kolinga azwa eloko wana a explikango a explicité. Yua kusema kila kitu kimoja itakuwa maandiko ingine, lakini Mungu atapenda kifasilia maandiko. Dieu marche. Ndio vile Mungu yuko anatembea. Je pense que tu comprends malamu. Amen. Nde totalisaki d'abord na exposé otozalaki na yango la fois dernière. Njo kule tunaenda kuonesha kupitia hilo kionesho tukana wakati lipita. Tolobaki boye que tulisema hivi, le Seigneur la manière à placer ses écritures. Mungu mfano vile aliweka maandiko yake. Na Genèse 1 na 2. Mwanzo sura ya kwanza sura ya pili. C'est comme asali ke koto ezaneti troisième, parce que troisième ezobomba premier, deuxième, sixième ezobomba aussi quatrième, cinquième. Donc nazoloba troisième, na sixième, na siku ya sita, atie septième, aneka siku ya saba, après zongeli troisième na sixième. Kisha anarudia siku ya tatu na siku ya sita. Ozoko pa tableau nezali. Unaelewa vile tableau la kuya. Donc c'est comme si a placé ni inakuwa kama saba na katikati ya 6. Aneka sabato kati ya sita. C'est ça la parole on a iko pesa na Lévitique 23 verset 38. Njo inakuya neno nileta Mwalawi 23:38. Tanga pesa ki ba fête. Wakati alileta makaramu. Mais annonça que lakini atangaza kusema il faut boyeba ko respecter saba. Inabidi kuyua kuheshimia sabato. Boko sana ba jour na bino. Unaweza kama siku na karamu. Saba intervenir na kati. Karamu wala sabato inaingia mule katikati. Eloko wana d'abord a classaki yango yemoko. Kile kintu yeye peke yake alikiweka. Vraiment vous allez très patient. Kule mkono boyeba kutambola quand même bien par la grâce de Dieu. Tutaweza kutembea vizuri kupitia neema ya Mungu. Tozo banana kotalisa, tunaanza kuanza kuonesha première des choses, kitu ya kwanza, quand est-ce que Adam est tombé? Wakati kani Adama alianguka. Parce que Dieu parle de plusieurs reprises, de plusieurs manières. Juu Mungu anasemaka mara ya mingi na mkuanzulula mfano ya mingi. Et avec les écritures à l'appui, na maandiko yatusaidia, tuzomona que le Seigneur a créé l'homme et la femme au 6e jour. Mutu na muke siku ya sita. Et la création, le Seigneur a succédé qui en a 6e jour. Na umbile mzima Mungu aliisha masiku sita. Bon, ya comprendre repos ana pourquoi le Seigneur a le bas repos mais a sanctifié un jour. A sanctifié ce jour. Mutaka kuelewa wakati Mungu anasema mapumziko lakini anatakasa ile siku. Ezana mbaka mususu mutu amilobela kamazo yebate omonenge salaka webi kombo unaanjina me mutango za wana ozoko kesangisa kombo na mutango te au yuwe kuchanga jina na mtu bako ebiso moni kombo na soko lo soko le soko wana unenyo simaka nde yeyo ndo sangisi ndengo zakina kombo na unabana jina sasa na mtu na machanga sasa ese textuellement ne batu musuba zaka parfois sana azoloba na ili kambango na kati na koloba ndio alamu saa zingine nasema mambo mgusema azoye bande ko poser yango te na écriture clairement ashiwe namna kuyeka vizuri ndani ya maandiko. Tangu na evokaki ke 7e ezo se marier na 8e, wakati nilikusema hiyo namba 7 ina ambatana na eza d'abord par rapport tangu le Seigneur azalaki kosala makambo ya kokela.
inakuya kwanza kulinganisha na vile Mungu anafa mambo ya kuumba. Nous disons que tozala kati ya tolo de la 7e jour. Tunasema tunasemezea kwa siku ya 7. Mais tobandi nanu tope expliquer Lakini tunaanza nje kufasilia que nyonso le Seigneur asalaki dans 6 jours. ni kusema vyote Mungu alifanya ndani ya masiku 6. Tozokende tomoni premier jour akeli, Tunaona siku ya kwanza anaumba, deuxième jour, siku ya pili, troisième, siku ya tatu, quatrième, siku ya 4, cinquième, siku ya 6 na awa na 6e jour asali Adam. hapa musiku ya 6 anamfanya Adama. Oyebi pe makambo asalaki na 6e jour. Na tunaya vitu vingi alifanya musiku ya 6. Asalaki aussi banyama na tongo tolobelaki yango. Alifanya banyama asubuhi tulisemezea. Après kosala Adam amanifestaki Eve na même 6e jour. Kisha kufanya kutunga Adama alionesha hawa paka musiku ya 6. Et le 7e jour le Seigneur se reposa. Na siku ya 7 Bwana anapumzika. Ba jour ezako continue kotanga normalement. Siku inaanza kuendelea kusomewa vizuri. Zola na malam. Amen. Il faut y babouye après 7e jour. Inabidi yasema kisha Na 8e, siku ya 7 ni 8, 9, 10e, 10, 11e, 11, 12e, 12, 13e, 13, 14e jour. 14. Tozola na malam. Unajua wafata vizuri. Eza neti toza saba. Sabato Oh tokomi neti siku ya kwanza dimanche. Ça va. Il na combien de 8e? ah Parce que dimanche c'est le premier jour de la semaine. Hein? siku ya Jumaa la siku La ya Bible, kwanza le premier jour de la semaine c'est le dimanche. siku ya kwanza ya Lundi wiki c'est la le deuxième jour de la semaine. Ça va? Amen. Deuxième jour, Siku ya pili lundi. Oh ya semaine mususu. ya lundi ya juma ingine. Troisième jour, Siku ya tatu, quatrième jour, siku ya nne, cinquième jour. siku ya tano. Et ça depuis la création, cinquième jour c'est le 12e jour. Ni kusema tangu umbile siku ya tano ya juma ingine kama siku ya Là ça 12. vous comprendre, hein? Amen. Sixième jour, Na siku ya sita on a la semaine ya mibale. inakuwa ya juma ya pili. Donc depuis la création, c'est le 13e Ni jour. kusema tangu umbile na kuya siku ya 13. Donc ça vous comprenez madame moi? Amen. Et septième jour, il y a deuxième semaine. Na siku ya saba ya wiki ya pili Ceux qui t'ont vu depuis la création, c'est le 14e jour. kama tunawewa tangu umbile inakuya siku ya 14. Donc ça on a madame. Amen. Adam oyoyo aye kobanda 6e jour. Adama huyo anakuwa kwanza siku ya sita. C'est que 8e jour en réalité ezali. Donc 14e jour, eza 8e jour ya Adam. Nisema hiyo siku ya 14 inakuya siku ya 8 kulinganisha na Adama. Est-ce que nana comprendre ngote wana? Na sielewe pale. 14e jour eza 8e jour ya Adam. Ça va? Nisema siku ya 14 tangu umbile Adama inakuya ni siku ya 8 Adama. Eza neti ke oyena Lubumbashi Hizo vile unakuwa Lubumbashi lundi. siku ya kwanza. Ti lundi on koya owishi une semaine à Lubumbashi. Ile jua itakuwa inaonyesha wiki. Na mardi wana. Ile Owishi wisho. mardi nyingine unakuwa ni inaonyesha Siku siku ya nani kamwe sana. Ndio mambo yanakuwa hapa. Awa ndizo shanje. Hapa ndio inachange. Esa ayaki ko bana vendredi. Adama anaanza siku ya bandari. Vendredi oyo. Oi. Oyo sio yawa. Ile bandari. C'est pas cuisine semaine vraiment. Anaonyesha wiki moja. Oh. C'est simple. C'est que samedi wana. Ile sabato Au kai consommer samedi wa liboso. ah Na samedi oyo asali 8 jours. anafanya usiku ya 8. Ozola na malamu. Unafanya mzuri. Lokola le Seigneur Sa vile Bwana asala en réalité Adam. alifanya kwa ukweli Adam. Pe apesi ye responsabilité. Anamkabulia madaraka. Il faut na kati ya Adam le Seigneur sengeleka bomba chiffre ministère. Inabidi ndani ya Adam Mungu afutike ile Donc namba ya ndenge huduma. asala Adam en réalité Mfalme Adam asala ye na lolenga chiffre 30. alimfanya Adam na Wana namba bako ya comprendre wana suite à temps. tutaelewa Wana wakati bosi mbele. ba wana ndengo wana. Woi baba paka vile. Ozola na malamu. Amen. Mais tokotambola toko comprendre très bien. Lakini tutatembea Parce que tutaelewa quand vizuri. quelqu'un a 30 ans, nde akotaka na certificature. Wakati mtu anaisha miaka Miaka 30 ndio anaingia mkoani. de la Bibele ya kuprotéger le jardin. Anaanza kulinda bustani ya Edeni, anaanza kulinda kondoo. Ozola na malamu. Amen. Donc par rapport maintenant,
ya 8 jours na ye tokoexplikango clairement na kimia. Sasa kulinganisha na siku yake ya 8 Donc 8e jour oyo existence na ye, usema hiyo siku ya 8 kupitia kuishi kwa Adamu. na 8e jour oyo nde eza comme saba ya mibale, Kusema siku ya 8 ndio kwamba sabato ya pili nde Adam etombe. ndio Adamu anaenda kuanguka. Est-ce que tozona na malamu? Unapata mzuri? Tokopesa ba base. Tunaleta msingi ya Biblia. Mateya topesa desaka ba raisonnement te. Ya babule. Mafikiri Donc mutamisaleli biloko na. Non non. Alifashwa mambo yake. Dieu a répété toujours de plusieurs manières. Mungu analaka mpena zungula mfano ya mingi. Le deuxième sabbat oyo, Hiyo sabato ya pili, l'Éternel est descendu. wa milele anashuka. Pona koya koluka Adam. Ndio kutafuta Adamu. Adam où es-tu? Adamu uko wapi? Place on a total sakake. Sauf que le Seigneur a posé une question, où êtes-vous? Kama Mungu alipiga tu swali kusema Adamu uko wapi? Mais d'office, moi si c'est la terre. Pale mwanamke atakubii. Mais le roi a posé où es-tu? Ndio muuliza Adamu, C'est Adamu qu'il uko y a wapi? un seul responsable. Anaotafuta ula mwenye madaraka mmoja tu. Ozola na malamu, Unapata mzuri. question place où on est à la kateke, où l'esprit de Dieu parcourait le jardin et Dieu cherchait Adam, il disait Adam où êtes-vous? Où êtes-vous? Atikala kwa mwana. Asema roho wa Mungu Alomaka où êtes-vous? inaanza kutembea bustani atafuta Adamu huko mko wapi? Hapana, anasema Adamu uko wapi? Ozola na malamu, Amen. Pona kotalisa que la responsabilité, Jia kuuliza kusema madaraka. le ministère, Huduma apesa yango Adam. alokabana ni Adamu. Tozoka na malamu. Amen. Et tangu l'Éternel aye, Na wakati wa milele anakuya. tanga kutana ki na Adam. Wakati anakutana na Adamu. Donc après qu'Adam n'est pas que je me suis caché, Wakati kisha Adamu akusema amejificha. tanga kutana ki na Adam. Wakati ajikutana na Adamu. En Genèse 3, Mwanzo sura ya 3 apesa qui est habit. anamkaburia vazi. Ozola na malam. Amen. Genèse 3 obanda patera verset 20. Tunaanza kwanza mstari ya 20. Apesa qui est habillé na mwasi. Anamkaburia vazi yeye na mke. Je pense tozola na malam. Na Zania mafata vizuri. Na lingi bola nangawa très bien parce que logo fona tiango bien. Napenda mnipata hapa vizuri, njo hiki kitu napenda nikiweke mzuri. Enfin que ozala na difficulté ata moko te. Juu ushikwe na kigumu hata moja. Nazui Genèse 3. Nachukua Mwanzo sura ya 3 verset 21. mstari ya 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Wa milele Mungu akamfasia Adama na mke wake mavazi na akabavika. Donc apesi bango elamba. Nusema amakaburia vazi. Donc en réalité, Kwa ukweli ezalaki saba, ilikuwa ni sabato et ezalaki aussi 8e jour. na ilikuwa tena ni siku ya 8. Nda apesaki abi. Ndio analeta vazi. Maintenant, Sasa tozotala maintenant la marche de Dieu. sasa tunaangalia La façon dont ils ont marché pour classer la signification ya makambo nyonso. mfano eko natembea ndio afanye vizuri maelezo ya mambo yote. Aye epai ya Abraham Anakuya kwa Ibrahimu na Genèse 17. Mwanzo sura 17. Ayebisi Abraham nini? Anamwambia Ibrahimu nini? Genèse 17. Mwanzo sura 17. Na bandi à partir ya verset 2. Minaanza kumustari ya 2. Na bandi même na verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Wakati Ibrahimu anakuwa na miaka 79, l'Éternel apparut à Abraham wa miaka akamwonekania Ibrahimu et lui dit, anamwambia, je suis le Dieu Tout-Puissant, minakuya Mungu wa uwezo, marche devant ma face tembea mbele ya uso wangu et sois intègre. na ukuye integre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Mintatunga agano yangu kati mimi na weye, et je te multiplierai à l'infini. na nitakujumulisha mpaka kumwisho. Abraham tomba sur sa face, Na Ibrahimu akaanguka kwa uso et wake, Dieu lui parla en disant, na Mungu akamsemezea kwa kusema, voici mon alliance
tazama agano yangu que je fais avec toi. ili natunga na wewe, Tu deviendras père d'une multitude de nations. utakuya baba wa wingi ya mataifa. On ne t'appellera plus Abraham, Hapa takuita Abraham mais ton nom sera Abraham. na jina lako itakuya Ibrahimu, Car je te rends père d'une multitude de nations. juu nakufanya baba wa wingi wa mataifa. Je te rendrai fécond à l'infini. Mimi nitakupatia uzao mpaka kumwisho. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Mimi nitafanya kwako kutoke mataifa na wafalme watatoka kwako. Na commune avec verset 7, Nafanya mstari ya il y 7 a Genèse 17. ya Mwanzo sura 17. J'établirai mon alliance entre moi et toi Mimi nitatunga agano yangu kati ya mie na wewe et tes descendants après toi selon leur génération. na watoto wako kisha wewe kulinganisha na bizazi yao. Ce sera une alliance perpétuelle Itakuwa ni agano ya milele, en vertu de laquelle kupitia kule je serai ton Dieu mimi nitakuwa Mungu wako et celui de ta postérité après toi. na wa uzao wako kisha wewe. Je te donnerai et à tes descendants après toi Taukaburia kwako na watoto wako kisha wewe les pays que tu habites comme étranger, hiyo muji unaketi kama mgeni, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. na hiyo muji yote ya Kanana kama urithi kwa milele, na nitakuwa Mungu wao. Dieu dit à Abraham, Na Mungu akisema na Ibrahimu, toi tu garderas mon alliance, wewe utenda kulinda agano yangu, toi et tes descendants après toi, wewe na watoto wako kisha wewe, selon leur génération. kulinganisha na bizazi vyao. C'est ici mon alliance Hapa ndio nakuwa agano que yangu vous garderez entre moi et vous, ile mtalinda kati ya mie na mweye et ta postérité après toi. na uzao wako kisha wewe. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Mwanaume wote kati yenu atatahiriwa. Vous vous circoncirez et ce sera un signe Mutenda kujitahiri na itakuya alama, d'alliance entre moi et vous. itakuya alama ya agano kati À nami l'âge na de mweye. 8 jours, bosimba malamu hao. Kusiku ya nane, À l'âge de 8 jours, usiku ya nane siku, tout mâle mwanaume wote parmi vous sera kati circoncis yenu atatahiriwa selon vos générations, kulinganisha na bizazi yenu, qu'il soit né dans la maison akuye anazaliwa ndani ya nyumba ou qu'il soit à qui a pris l'argent, wala ulimuuza kupitia pesa, de tout fils étranger, kwa mgeni, kwa mwana wote sans mgeni appartenir à ta race. ule asina wa kizazi chako. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison Ilibidi watahiri ule alizaliwa ndani ya nyumba et celui qui a pris na ule l'argent. alimuuza kupitia pesa, Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. na agano yangu itakuwa ndani ya mwili wenu, agano ya kila siku wala ya milele. Donc nous remarquons quoi? Tunatazama nini? Le Seigneur a dit ici Abraham, Bwana anamwambia Ibrahimu, quand moi nanaya kokisa 8 jours, wakati mtoto wako ataonyesha siku ya nane, Abraham ko circoncire mwana. Ibrahimu utamtahiri mwana wako. Yo kasi nzambe azawa pitana zo ibisa Abraham ndengwa. Wewe unasema Mungu kwa wapi wakati anamwambia Ibrahimu ye mama? Il faut que circoncire veut dire changer les vêtements. Inabidi ujue usema kutahiri inaonyesha kubadilisha mavazi. Parce que aujourd'hui Esaïe 64 Juu wakati wa Isaya 64 na verset 5, mstari ya 5 l'écriture ezobenga nos œuvres, na andiko iko naita matendo yetu. tozina na Esaïe 64. Tunachukua Isaya 64, Esaïe Isaya 64 64 64 verset 5. Awa iza verset 6. Na téléphone électronique iza verset 6. inakuya mstari Docteur ya Jean-Paul, tangana non. Bien verset 5. Et bandit, nous sommes tous comme Isaïe 64, 5, et nous disons au nom du on Seigneur. est à verset 6 there. Isaïe 25, Oui. nous sommes tous des impies, Voilà. et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Voilà. Nous sommes tous flétris comme une feuille, Voilà. et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà.
Et là, on a l'ingozwa tout simplement. Kintu nipenda kubaa pale. Toutes nos œuvres, yasuye, misala na biso nyonso, Matendo yetu yote c'est tout un habit. inakuwa ni bazi ya Ozomona tango sana mokili. una wakati kwa ulimwengu. Bomo nyonso ozomene. Maisha yote unapitisha. Il y a un habit. Uko na bazi. C'est comme l'habit oyo bapresentaki Josué le souverain sacrificateur na Zacharie 3. Inakuwa kama hiyo bazi barionesha Yoshua mkwani. Maintenant la circoncision veut dire Sasa kutahiri kunasema ba evre nyonso wana morto ya mabe ilongwe. hiyo matendo yote ya wao. C'est un habit qui est ôté. Inakuwa ni bazi wanatosha. Maintenant ba pesi yo habit mususu. Sasa unakuburia bazi nyingine. Qui sont les œuvres justes des saints. Inakuya matendo mzuri ya haki ya watakatifu. Changement d'habit wana. Hiyo kubadilisha bazi. C'est ce que la Bible appelle circoncision. Ndio Biblia inaita kutahiriwa. Nelobeli mususu Usawa kwingine changement de nom. inakuya kubadilisha kwa jina. Nazalaki muta mondanité, Ilikuya mtu wa ulimwengu. impudique, Msharati. désordonné, Mtu wa menteur, muongo. sorcier, Lozi. toute nature mauvaise. Matabia yote mbaya. Après na commis chrétien. Kisha inakuya Mkristo. C'est un changement de nom aussi. Inakuya ni kubadilisha kwa Dans jina. le bon sens. Mfano mzuri. Parce qu'au moins jour wana, Junane siku. tant que le Seigneur a fait sa alliance à circoncision, Wakati Bwana akuleta agano. il devait changer le nom d'Abraham. Ilibidi abadilishe jina la Ibrahimu. Alongoli Abraham, Apesi Abraham. Abraham. Ampatia Ibrahim. alongoli Sarai, Ampatia Sarai. apesi Sarah. Ampatia Sara. C'est ça, les noces c'est tout un habit. Na jina inakuwa ni bazi. Mais là-bas, il a changé l'habit. Pale anabadilisha bazi. Donc, il a changé Abraham l'habit. Sasa anambadilisha Ibrahimu. A changé nani, Sarai l'habit. Anambadilisha Sarai bazi. Tu comprends malamu, hein? Amen. Et ce textuellement, tozoloba, revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est un habit. Inakuya mfano mwenyewe asema muvuale Yesu Kristo kwa ni bazi. Romains 13, verset 14. Inakuwa ni Warumi sura 13 mstari Ça va. Amen. C'est un habit. Inakuwa ni bazi. Mais tozola tango nini? Tunaivala mfano gani? Répandez-vous, Mtubu, convertissez-vous, ubadilike soyez baptisés au nom du Seigneur na Jésus-Christ. mubatizo mjina Bwana Yesu Kristo. Ainsi vous recevrez les dons du Saint-Esprit qui avait été promis. Kule mtakapokea zawadi ya Roho Mtakatifu ile iliyoahidiwa. C'est ça la prédication du frère Pierre. Inakuwa ni mahubiri ya ndugu Petro. Dans Acte 2. Matendo ya Mitume sura ya Je 2. pense que tout ça dans la marque. Amen. Donc, au moins, maintenant, awa, ces jours-là, tant vous en baillez côté là-dedans, Sasa unaona ile siku wakati ngora a trouvé qui Adam avec son habit et fort naï. alimkuta Adam na bazi yake ya kupitia manguvu. Feuille de figue. Majani ya Le Seigneur l'a changé la vie. na Bwana anambadilisha bazi. C'est ça, Unafuata vizuri. c'était un signe de la circoncision. Inakuwa ni alama ya kutahiriwa. Est tombé comme 8e jour d'Adam. Inaanguka kama siku ya 8 ya Adama. Et ça aussi le sabbat. Inakuwa nayo sabato. Maintenant, quand Jésus, sabbat, il y a second sabbat, parce que la Bible est la second sabbat. Inakuya ni Il faut sabato. faire très attention. Inabidi Les enfants baptisés dans Luc 6. Haina kwa bulu ya Luka 6. Maintenant, Psaume 78 est le Bible. Sasa Zaburi Prophétie à le Seigneur. na nani na J'ouvrirai ma bouche. nabii Bwana sitafungula kinywa yangu. Dans verset 2. Mstari ya pili. J'annoncerai des choses cachées dans les temps anciens, mais par des sentences, donc par des paraboles. Nitatangaza vitu vyenye kujificha tangu wakati ya kale lakini kupitia mafumbo. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ a est, Ndio wakati Bwana Yesu Kristo anakuja. azolo wa makambo uta eternité ti tanyo sa ba prophète. Eko nasema mambo tangu kutoka umilele na wakati yote ya manabii. Mais dans un langage parabolique, Lakini msemo ya mfano ya il fumbo. faut que le Seigneur appelle ça yo misu kwa mwana. Inabidi Bwana akabulie macho ndio ione. Le Seigneur a le bini. Bwana anakuwa anasema nini? Soki mutu aza na brebis moko, Kama mtu eko na kondoo moja eke brebis na ye wana kwei mukolo ya saba. na ule kondoo anaanguka siku ya Sabato. Yo kasi solo bela nani ngwaza na brebis ne moko, c'est l'Éternel. Wewe sasa nani kondoo moja? Brebis na ye moko c'est Adam. Na kondoo wake anakuwa ni Adama. Maintenant le biso ki brebis kwei mukolo ya saba. Asema kama ule kondoo anaanguka siku ya Sabato, Est-ce qu'akotika ye akolekisa mukolo wana? atamwacha apitishe ile siku? Akoyaka ka le même jour po abimisa ye na libulu. Atakuwa kwa siku moja moja mtoshe mshimu. Ozona na mara? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ travaillait les sabbats. Ndio kwa maana Bwana Yesu Kristo Parce que c'est là que les jours où Adam tombaki, ilibidi siku Adam anaanguka. les mêmes jours que les propriétaires à brebis ya komini. Siku moja moja mwenye kondoo kwa mtoshe.
Ozona na madame? Unafanya mzuri. C'est pourquoi Jésus-Christ devait faire tous ces miracles le sabbat. Jo kule Yesu Kristo ibidi afanye mamiujiza yake yote msabato. Ozona na madame? Amen. Donc le sabbat le Seigneur a guéri. Mutu aloboka kukauka. Siku ya sabato Bwana aliponesha yuko na mkono inakauka. Le sabbat il a guéri mutu azalaki na aveugle. Siku ya sabato anaponesha mtu ana macho. Le sabbat il a guéri mutu mato yezalaki koyoka te. Siku ya sabato anaponesha masikio ya kiziwi. Le sabbat il a guéri l'homme qui était bossue, la femme qui était bossue. Na siku ya sabato anaponesha mtu alikuwa na mkongo. Le sabbat il a guéri les lépreux. Siku ya sabato anaponesha ule na Le sabbat il a guéri l'homme hydrophobe. Siku ya sabato anaponesha ule mtu eko na tumbo ya kuvimba. Yoso wana azota isalolenge azoko reconstituer Adam. Yote ile eko nafanya mfano inatiliwa Adam upya. Yango natalisaka kesoko suiva miracle nyonso Jésus Christ asalaki. Jo kuna semaka wakati tunachukua miujiza yote Kristo alifanya. Moko na moko ozotonga yango esika moko. Unabaa moja moja na nafasi moja. L'homme restauré. Utone inaonyesha mtu mzima mwenye kutiliwa upya. Yoko tunamma l'homme restauré. Itatoka mtu mzima anafashwa upya. Tunamma Adam aza restauré. Atatoka Adam anafashwa upya. Ozola na mala? Unapata mzuri. Yango mone yako sana ngo le sabbat. Jo kulo nona anakuwa ifanya sabato. Expliquer yango par la grâce de Dieu. Vitu yote tulifasilia Obana nazolo babo na zote sana no importance d'abord à sabbat maintenant na koti vraiment tena kata sabbat makasi. Mwanzo ninafasilia hiyo bei ya sabato kule nisiingia ndani ya sabato ya fasilia. Maintenant Adam sasa Adama aza image anakuya picha ya Zambe ya Mungu. Parce que le Seigneur le qui faisons l'homme à notre image. Jua milele alisema tufanye mtu kwa picha yetu mfano wetu. Tozona na mala? Amen. Or image veut dire fils. Japo picha yasema mwana. Ozona na mala? Amen. Lolenge moko bayebisa Abraham. Mfano anaambia Ibrahimu. Tangu mwana na wako yako kisa wiju. Wakati mtoto wako atafanya mwana wana za image ya Abraham. Ule mwana anakuwa picha Ibrahimu. Abraham azako père. Ibrahimu anakuwa baba. Mwana anazoya. Ule mtu anakuya ni Ibrahimu. Jour azako kisa wiju. Siku endesha masiku nani? Est-ce mzuri na mala? Mnapata mzuri. Jour wana nde Abraham akobimaniti sacrificateur azokata ngenga zo circoncire. Ndio ile siku Ibrahim atatoka kama mkuhani mkuu ataanza kutahiri mwana na kuisha damu. Jour mwana na yako kisa wiju. Siku mtu ataendesha masiku nani? Soko mmenyango par rapport ya Zambe. Kama sasa ipeleka na mwana ya Zamba salaki na Eden na mtoto wa mwana kwa Eden. Jour mwana ya Zamba salaki na Eden na kukisi wiju. Siku mwana wa Mungu anesha Eden siku masiku nani? Zamba so pama kila mkuro. Inabidi Mungu akuishe damu ile siku. Kwa yeye na ngwa pesa ngwa pa ya Abraham. Ndio kuna kwa mkaburia Ibrahimu. Kwa véritable Abraham c'est lui l'éternel. Tu Ibrahimu wa kweli na kwa ni yeye wa milele. Ozona na mala? Unafuata mzuri. Yoka. Sikia. Asali ke place Abraham azalaki. Anafanya fazi parikuwa Ibrahimu. Mzale sala. Ukuye ta. Alors besani nini? Anafanya. Abraham descendit en Égypte. Wanasema Ibrahimu akatoka kule Misri avec Sarai. Na Sarai. Yo place Abraham azalaki nzale zalaki. Fazi parikuwa Ibrahimu alikuwa njaa. Là c'est la Genèse 12. Inakuwa Mwanzo sura 12. Osora na mala? Amen. Nzale zalaki wana. Parikuwa njaa hapa. Ezale ti Abraham azalaki na montagne. Inakuwa saa Ibrahimu alikuwa juu ya mlima. Hao na sana Genèse 12. Hapa ni kwa Mwanzo sura 12. Ezale ti Abraham azalaki na montagne. Inakuwa kama Ibrahimu alikuwa juu ya mlima. Là na oso Genèse 12. Hapa nachukua Mwanzo 12. Arabi Abraham descendit en Égypte. Ibrahimu akashuka kule Misri. Cela veut dire Égypte ezale ti na pas montagne. Kusema inaonyesha kama Misri inakuwa chini ya mlima. Ça va? Unapata mzuri. Donc a descendant qui point nzale zalaki. Alishuka jana kulikuwa njaa huko kuna kule. Na rumanga Biblia. Mouvement sosolo. Hii kutenga na paya. C'est ce que Joseph ne pas l'Éternel lui-même. Dieu inafanyika kwa milele pekee yake. Parce que l'Éternel mange l'obéissance. Bwana anakulaka utiifu. Ceux qui vont obéir, Dieu besoin de senzala. Kama amutii, Mungu unafahamu Mungu ana njaa. Maintenant, il faut nous partout les moyens d'obéissance et il y en a inabidi atafute mfano wote vile utiifu utaraba udongo njoo apate. Ozona na mala? Amen. Yango place Abraham azalaki nzale zalaki. Njoo kule fazi par Ibrahimu kulikuwa njaa. Abraham descendait en Égypte avec Sarai. Na Ibrahimu anashuka kule Misri na Sarai. Or Sarai japo la femme azalaka nzoto ya mobali. Japo mke analaka mwili la femme azalaka nzoto ya mobali. Inakuwa ni mwili ya muda. Donc tangu baene Egypte wakati kwa Misri. donc elingo loba
considérer Abraham comme esprit, inabidi uanze kuona Ibrahimu kama comme roho, le Père éternel, kama baba wa milele. mais ayena Sarai d'Égypte. Anakuwa starehe kule Misri. Cela veut dire alati nzoto. Ni sana bala mwili. Ozola na malamu? Unafuata mzuri? Est-ce que ozola na malamu? Unafuata mzuri? Kana kwa mine Egypte. Wakati afika kule Misri, Ba commissaire batu ya Pharaon. batu ya Farao Bamoni Sarai. banamona Sarai. Balobi mwasi yako en Egypte atikala. Asa mke wa hivi Misri ashabiata. Mazalaki na ile vieille. Alikuwa ni mzee. Malika iba sino sana kitu. Anachinja mabinti wote chini. Ozola na malamu? Unapata mzuri? Une femme de 65 ans. Mwanamke eko na Vieille miaka maîtresse. 65. Mwasi bongo ndani kazakina kitoko lokola yeye. Akwe mwanamke kwa mzuri sana yeye. But et bouger Egypte. Inatikiza Misri. Sarai. Sarai. Et ça dit que ça me comitiba. Inafanya hiyo habari pia kwa Farao. Non. Asapana. Faut la mwasi wana. Inabidi mletee ule mke hapa. Mon parler sur la présence du Seigneur sur la terre. Wala usemezaje uwepo wa Bwana Le Dieu esprit. lakini Mungu roho. L'école c'est la femme. Mwili na kwa mke. Banzoto nyose ezali sur la terre ezako sumuka kaka. Mamili yote kwa yote na dhambi. Nzoto moko te ezalaki na capacité ya résister la mort. Hakuna hata mwili mmoja uweza kupingana. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitikana? Le Dieu esprit Mungu roho alati nzoto. anavala mwili. Nzoto wana Ile mwili ndiye Sarai. jawa Sarai. Ozora na mara? Amen. Tanga wota mwana ndio wa Mathieu. Wakati atimami na Mathayo, Marko, Luka, Yohano. Batemu batali yo. Le Saint de Dieu. Comment va kumisa Sarai? Bea mtapa Sarai. Saint de Dieu. Mtakatifu wa Mungu. Asumu kakati. Asitendage dhambi kamwe. Ozora na mara? Unapata mzuri. Bafante nzoto wana. Bana sifu hiyo mwili. Ozora na mara? Unapata mzuri. Esalaki kenzoto moyo kenetina démarche jusqu'à la croix. Ilifanya paka mwili yende kutembea paka Eza la crucifié. paka itundike. Yango komona ke Abraham alobaki na yete. Ndio hata vraiment sikuseme. A livré Sarai. Anapeleka Sarai. C'est l'œuvre de la croix. Ni kazi ya msalaba. La croix. Auta za msalaba. Mais c'est l'œuvre de la croix. Inakuwa ni kazi ya msalaba. Après cela, Kisha à hiyo cause de cette œuvre, pitia hiyo kazi. les biens ezalaki pa ya Pharaon. Ebimaki ke na maboko. Mautajiri yote ilikuwa kwa Farao inatoka enda kwa Ibrahim. Ya Abraham. Enda kwa Ibrahim. Abraham est sorti avec des biens. Ibrahim atoka na utajiri Et des servantes et des serviteurs. na bajakazi batumishi. Ozola na mala? Unafuata mzuri. Quand Christ s'est livré, Wakati Kristo alijitoa, il a donné sa chair. anatoa mwili wake. Nde biso toza délivré. Ndio sisi tunaokolewa. Donc nyonso wana nazozwa ba séquence ya kotesa que Abraham c'est le père éternel. Yote na ibeba njoo kuonesha sema Ibrahimu anakuwa ni baba wa milele. Alors tant batasi Abraham que tangu image no yako koma na 8e jour, Wakati banaonesha Adam au wakati picha yako itaonesha siku ya nane. okoyeba ko circoncire yango. Utayua kuitahiri. On parlait na jour ya Adam. Wanaanza kusemezea Ya siku 14 ya jours. Adama siku 10. Yango moni le Seigneur a encore en Exode 14. Joko tra Bwana anakuya mkutoka 14. Aebisi bana Israël. Anaambia wana Israeli. C'est moi-ci, moi oyo. Anabasa hiyo mwezi. Sera pour vous le premier des mois de l'année. Itakuya mwezi ya kwanza ya mwaka. Apesi bango ordonnance. Anabakaburia hiyo agizo. Et qu'il faut baboma agneau au 14e jour. Inabidi bauwe mwana kondoo kusiku ya 14. Il faut tout nzambe pona nini opesi ke koboma nyameza la 14e jour. Inabidi mpige Mungu swali, njoo ani waleta kuwa mwana kondoo ikuye siku ya 14. Dieu a fait Moïse Dieu. Mungu anamfanya Musa Mungu. Maintenant il dit Moïse tu sacrifieras la Pâque. Na anamwambia Mungu, anamwambia Musa utatoa Pasaka. Dieu tuera l'animal au 14e jour. Musa Mungu ataua mwana kondoo kusiku ya 14. Zamba zoso maneka la création. Mungu epa anarudia kuumbile. Le 14e jour. Siku ya 4. Ndabo mani ya maopo swalati sa ata. Ndio siku ariwa nyama njia kuvika ile ngozi ya mvika Adama. Yango nda pesa pako 14e jour. Ndio kuna leta Pasaka kusiku 14. C'est comme ça que Dieu marche avec la Bible. Ndio vile Mungu atemea Biblia. Asalelo kwa poser yango. Anafanya kitu ya kuweka. Petit à petit par la grâce. Sasa enda ukifungula kidogo kidogo kupitia neema ya Mungu. Aye maintenant dans Lévitique chapitre 8. Sasa anakuya Mwalawi sura yake
yake ya nane. oyo nyonso nazoko confirmer que Adam est tombé le second sabbat. Yote nenda kuhakikisha kusema Adam aranguka sabato ya pili. Donc le second sabbat de Adam tombé. Sasa Adam aranguka sabato ya pili. Le second sabbat était comme le 8e jour. Na sabato ya pili kwa kama siku ya nane. Et puis je te confirme que lokola Zamba pesaki Adam responsabilité jour akelaki akela Adam na 30 ans. Na kuhakikisha kusema siku Mungu alimgawia Adam hiyo madaraka ya bustani. Kwa esa l'âge à maturité. Ndio anakuwa miaka ya kukomala. Pona ministère. Juu ya huduma. Tango ajouter 8 jours. Wakati anaongeza masiku. Et bibi aussi neti 38 ans. Masiku 8 inatoka kama 38. Yango moni bakendaka errance na 38 ans. Errance zaka 38 ans. Wana utokosolola yango sima. Miaka 38 tutasumbua baadaye. Tokosolola yango na kimia nyonso. Tutazungulia. Na totambola kate male le Seigneur akoyeba koyele biso. Lakini tembee pole pole mmoja anatusaidia. Maintenant remarquez. Sasa tazama. Que tangu tozui maintenant Lévitique chapitre 7. Wakati tunachukua Walawi sura yake ya 8. Frère Giovanni oza déjà wana? Lévitique 7. Walawi 8. Nalobaka 7 paroles pour vous. Oui, c'est Lévitique 8. Inakuwa Lévitique 7 8. paroles pour vous. Nasemaka hiyo neno kwa yenu. Pour vos enfants. Ya watoto wenu. En aussi grand nombre que le Seigneur appellera de loin. Na kwa wingi wale Mungu ataita kwa mbali. Faut se pela ka ponza mba peso parole. Inabidi usichafura kama kwa kwa nini? Toko na mabele koleka. Kintu cha kizoa kwa kupita. Inakuwa ni neno. Oyo asa yembaki alobiki tala. Hiyo asa farimba sema ona. Sur la terre, c'est lui que toi qui fais pas joie. Inakuwa paka kwa furaha. Yo kaka ndena sana. Paka wewe kwa furaha. David na ndamu na alobiki eza bona kinosala ta une journée na parfait éternel que mila ye. Anaimba usema Tala namba charge roi sala kana. Na shaikia kufanya oya baba diplomate. Pour résoudre ma problème na pays. Kuisha mama muji. Mais David priait 6 fois par jour. Un roi. Daudi mama para 6 Un roi très occupé. Mfano mwenye mais il a le temps de para makazi mingi wakati kuomba. Et marquera la plus. Dans les activités royales. Angara makazi ya mfalme. Mais il trouvait le temps quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais anapopata wakati wanaambia sasa twende kuchukua milele. Quand on me dit wana za nani? Kasa wakati wananiambia ni nani? Yebisa bato za trompette yo sacrificateur abetaka muba kenda adoration quand on me dit. Awambia si kwa ni ile baragumu kwana na kitako wakati si roi tokei. Sasa wambia mfano twende. Quand on me dit. Wakati ananiambia. Et ça la trompette le nombre disent le baga on son la trompette pour les rassembler. Inalaka ni baragumu la kitaka msabu kumi. Ndio kukusanyika, ndio alaka ya zaka wakati ananiambia. Sasa mneba kudu de Dieu water. Sasa Daudi tena maombi aikalake vile. Et ça nombre 10. Inalaka ni hesabu 10. Il fera des trompettes d'argent. Utafanya baragumu Ces mbili trompettes serviront pour la convocation de l'ensemble. Na hiyo mabaragumu itasaidia kufanya aliko ya mkusanyiko inakuwa ni shina kingine. Uzora na mala? Amen. Lévitique 8. Walawi sura yake ya 8. Yango soki nzamba pesio parole. Faut se pela kama kasi. Ndio ile wakati Mungu akamulia neno ili sikia furaha kabisa. Il faut que Adam kwea second sabbat. Inabidi wasema sabato Adam anaruka sabato ya. Uzora na mala? Amen. Tozana Luc 8, Lévitique 8. Aujourd'hui d'abord verset 34. Nachukua 34. Banana na 33. Lévitique 8. Voilà na madame. Il faut y baboya. Attendez d'abord. Bona toke na ndenge moko si facile. Twende mfano ya wepesi. Le Seigneur azwaki Moïse. Bwana anachukua Musa. Abengie na montagne. Anamuita juu ya mlima. Alakisi ye tabernacle. Anamuonesha hekalu. Aibisi ye voix. Fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Na ufanye kulinganisha na mfano walikuonesha juu ya mlima. Uzora na madame. Amen. Tabernacle eza image ya eloko eza likolo. Na ema inakuwa picha kitu kwa kule juu mbinguni. Ça va? Amen. Tabernacle eza image. Hiyo ema inakuwa picha. Lolenge moko elobama ki faisons l'homme à notre image. Mfano moja moja lisemezwa tufanye mtu wa mfano wetu. Donc tabernacle na c'est Adam. Unasema hekalu wa ulongo ya wale Adam. Amen.
Dieu répète de plusieurs manières. Mungu ona nzulula mfano ya Pengine mingi. tabernacle za kidikolo, Kulikuya ema mais moja kwa image mbinguni na yeye combination. na picha yake yalikuwa kwa udongo. Unaona nanga mala? Unafuata mzuri. Maintenant, Sasa Moïse a vu Dieu sur le trône. na Musa kaona Mungu juu ya enzi. Comme na kati ya sacrificature na ye, Na kama eko mkoani wake comme souverain sacrificateur. kama mkoani mkuu. Mais il a observé na kati ya trône, Lakini anaangalia kule enzi. il a vu les 4 êtres vivants. Anaona viumbe vyenye hai Il a vu ile. aussi les êtres vivants tout autour. Anaona viumbe yenye hai kando kando ya Les enzi. gens ont fait sa description na Apolis 4. Ndio kule Yohana analeta kionyesho Mfunuo sura Na 4. verset 6. Sura Au 6. milieu du trône, Kati ya il enzi y avait 4 êtres vivants. kulikuwa viumbe Et autour vya hai du ile trône aussi. na kando kando ya enzi. En réalité, basa 8 êtres vivants. Kwa kweli aina viumbe Les ya hai autres 4 nane. êtres Ndio vivants. mpaka ine Au trône là, kwa enzi. Soko Keina Apolis 5. Kwa Mfunuo sura Alors 5. dit que Jean dit quand j'ai regardé sur le trône, Na Yohana wasa wakati anaangalia pa j'ai enzi. vu un agneau Yule mwana kondoo. comme immolé. Mkama sawa Soko mwana. sangisi on a Apocalypse 4 verset 6. Kama unachanga na Mfunuo sura Cela veut dire 4. agneau wana yemo za 4 êtres Ni vivants. kusema ule mwana kondoo anakuja yeye mwenyewe Parce que na viumbe yenye hai Apocalypse ine. 4 wamona ki 4 êtres vivants autour du trône. Juu Mfunuo sura 4 wanaona benye sur viumbe le ya hai trône. ine pa enzi. Maintenant sur le trône quand on est Apocalypse 5 bamoni le agneau. Sasa juu ya enzi kati ya kwa Mfunuo sura 5 Or mwana agneau kondoo. wana qui était comme immolé. Japo mwana kondoo alikuwa C'est le ni kuwawa. Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Yango mona ki tana yenyo sa kotamba sur la terre fallait bako ma 4 livres. Joko ukiona wakati aje kutiaba udongo ilibidi Bako ma selon waandike Matthieu, selon Marc, selon anje Luc, selon unaonyesha Jean. Mathayo, Marko, Luka na C'est Yohana. toujours l'agneau. Ni mpaka mwana Bapesi kondoo. ba facette na ye. Lakini wanaleta masura yake. Maintenant na kati ya ombre, Sasa mkimvuri tuzoya komona souverain sacrificateur Aaron kuna mkuhani mkuu Aruni apoti 4 fils. anazala watoto 4. Donc arrêtez 4 fils nyoso na vuti na kati ya Aaron. Kwa ukweli watoto 4 wa Aruni wote watoto ndani ya Donc Aruni. tamba zaki na kati na ye. Musa wakati alikuwa ndani Parce que yake. mwana utaka na kata tata. Ndio mtoto atoka ndani ya baba. Donc tamba zaki na kati na ye. Musa wakati alikuwa ndani mwake. C'est au milieu du trône. Ni ndani pa enzi. Ça va? Amen. Donc ce qui tant tozomona Aaron et ses fils. Kama tuna Aruni na watoto yake. Tomoni tabernacle. Tuna Ema. Tabernacle Ema eza en réalité inakuwa ukweli Adam. inakuwa Adam. Maintenant na jour ya chute Adam, Sasa kuusiku kwa kuanguka kwa Adam. le Seigneur aya comme souverain sacrificateur. Bwana anakuwa kama mkuhani mkuu. Parce que Hébreu 7 est le but. Jua Ibrania 7 nasema Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. unakuya mkuhani mkuu kulinganisha na agizo ya Hein? Melkizedeki. Osa sans père, Hauna baba sans mère, wala mama sans généalogie. bila kizazi. Mais tu allas Sasa à la ulienda rencontre d'Abraham. kukutana na Ibrahimu. Donc cela veut dire texte ya Hébreu 7, Nikusema hiyo andiko ya Ibrania sura 7 alobi aza sacrificateur, anasema anakuya mais mkuhani. il alla à la rencontre d'Abraham. Sakula nenda kukutana na Ibrahimu. Ozola na malam? Amen. Ça c'est Hébreu 7. Inakuwa na Ibrania sura 7. Cela veut dire Inafia kusema akendaki na rencontre Abraham quand? anaenda kukutana na Ibrahimu wakati gani? Ezaka na Genèse 14. Inakalaka ni Mwanzo sura 4 Ça va? 14. Amen. Oyo Abraham akutanaki avec Melchizedek. Kule Ibrahimu anakutana Mais Melkisedeki. Hébreu 7 elobi ke Sasa Ibrania 7 nasema azalaka déjà sacrificateur. anakalaka deja mkuhani mkuu. Maza sans père, Ashina Sans mère. iko bila baba bila mama. il alla à la rencontre d'Abraham. Anaenda kukutana na Ibrahimu. Cela veut dire ayokutana Abraham na Genèse 14. Nikusema anakutana na Ibrahimu Mwanzo sura 14. Donc soko liko banda uluka souverain sacrificateur wana. Kama unapenda kumtafuta mkuhani mkuu Il ule, faut zonga na ba Genèse 13. inabidi ureze Genèse Mwanzo 12. sura 13, Donc tu es 12 sacrificateur, unakuwa mkuhani mkuu, mais oza sans père, sans mère, lakini una baba una mama, mais tu y alla. lakini unaenda kukutana na Ibrahimu. Tozoka na malamu hein. Unafuata Donc vizuri. il faut to luka awa ko banda Genèse, totiki Genèse 14. Uache Mwanzo 14. Parce que wana ndaki akutana na Abraham. pale na kukutana na Ibrahimu. Mais avant kutana na Abraham, Lakini kabla ya kukutana na azalaka Ibrahimu, déjà sacrificateur. anakalaka mkuhani Seka tangu zamani, sacrificia. inabidi ukebangi. Mais eloko bazobi selo de Hébreu 7, Lakini makita azana tatake, asina baba, azana mama te asina sacrificateur. mama ule mkuhani. Maintenant so tozi Genèse 13, Kama tatua Mwanzo 13, tobandi ko luka. ndio tafuta. Et c'est ça na mutu moko sacrifier na Genèse 13. Huko mtu alifanya alitoa sadaka Kuna tomoni Abraham. 13 na Ibrahimu. A sacrifier qui? Alitoa. Mais Abraham azana tata sana mama. Ibrahimu na baba na mama. Bon to zongi zimoni diete. Tuamtoa Basi shahidi. malobaki sans père, sans mère. Sasa yuko bila baba bila Mais mama. il a landé na Genèse. Lakini anaenda mu Mwanzo kura sura Tozoni na 14.
na Genèse 12. tunakuwa mwanzo sura Tomoni 12. c'est Abraham da sacrifice. Tunakuwa paka Ibrahimu alitoa sadaka. Après mazana tata sana mama. Tuangalia Ibrahimu ya Yeye baba. tende bazorebe. Haya hiyo asibia Tuzuri na Genèse 11. Tora mwanzo sura 11. Tuzo continuer. Tunarudi. Tuzuri na Genèse 10. Tora mwanzo 10. Tuzuri na Genèse 9. Mwanzo 9. Tomoni Noa sacrifice. Una Noa anatoa anafanya. Basi même si sacrificateur on a ça sans père sans mère. Basi basi ule mkuani ashina baba Mais sina mama. azakarisha sacrificateur. Déjà comme mkuani Genèse 14 ndio kukutana na ni Abraham. mwanzo sura 14 kutana Ibrahimu. Tunaangalia na chapitre 9. Hapa tunaangalia mshahidi sura ya 9. Tuve Noe. Tunakuta Noa. Mais Noa sana tata sana mama. Noa na baba na mama. Tolekeza Tunamutupa mayani ana Tokena 8. Tuenda mwanzo Tokena 7. gani? Tuenda Tokena 7. 6. Tuenda 6. Tokena 5. Tuenda 5. Tokena 4. Tuenda 4. Kuna tomoni Abel a sacrifié. Tunaona Abela anatoa. Tomoni aussi o dani kaya pesi Tunaona ofrande. Kaina anaenda sadaka. Totali bango nyonso bazana tata na mama. Tunaangalia bote bila baba na mama. Bango te. Haina bote watosha. Tokomi na 3. Tunakuwa mwanzo sura 3. Tomoni mutu moka sumbi posa nyama. Tunaona mtu mwana anashika ngozi Cela ya veut nyama. dire auti ko sacrifié. Sasa anasikia To vérifier. Tunamwangalia. Hizo sana tata sana mama. Tunaona Azana tata sana mama. Ayende. baba. Ala tata sana mama te. Ashina Ayende sacrificateur oyo hébreu 7 ezo. sasa yeye ndio mkuani. Parce que ça sacrificateur avant Genèse 14. Anakuya mkuani Asa kabla kupishana mwanzo na yeye. sura 14. Mais na Genèse 14 ndio kukuta na Abraham. Alitoa kule ndio sasa mwanzo sura 14. Mais somo liko lukayo komona ki azana tata azana mama. Kama unapenda mtafuta utona sina baba yake sina mama yake. Donc a sacrifier na Genèse 3. Sasa alitoa sadaka mwanzo sura 3. Yoka ni malamu ha? Unapata mzuri. Wana nda sacrifier ki apesi labi epa ya Adam. Kule ndio alitoa kisha kuleta vazi kwa Adama. Place aussi malamu. Wale unashika vizuri. Le total ici boy. Sasa tunaonesha hivi. Le tabernacle. Ema C'est l'image ya makomeza céleste. inakuwa ni picha ya mambo kujuu mbinguni. Le tabernacle c'est comme Ema inakuwa kama Adam. Adama. Faisons-le à notre image. Tufanye mtu kwa mfano wetu. Ça va? Mais maintenant le souverain sacrificateur Sasa mkuhani mkuu qui est comme Aaron anakuwa Haruni et ses fils, na wana c'est wake. toujours dans Aaron comme le Seigneur lui-même qui a sacrifié dans Genèse 3. Inakuwa kama Haruni beko kwa bwana Haruni beko ndani ya Haruni. Sa Bwana alitoa mwanzo sura ya 3. Maintenant batangela biso verset 33. Sasa batusomezee mstari ya Avant 33. tanga nazolo babo. Kabla usome nasema hivi. Soko zu Exode 40. Kama unajua mwanzo sura 40. À partir du verset 1 till verset 16. Kwanza mstari ya kwanza mpaka mstari wa 16. Même peu aussi Lévitique 8. Hata kama achukua Walawi sura À partir du verset 1 on a dit le verset 22. kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 22. Si tu Exode 40 iko edo bien. Ni zaidi mwanzo wa 40 ndio kusaidia vizuri. Ekotalisa yoke Nitakuonyesha kusema jour oyo bazalaki kopakola mafuta likolo ya Aaron et ses fils, siku wanaanza kupakala mafuta ya Haruni na wana wake. eza jour wana pe bapakolaki mafuta likolo ya tabernacle. Inakuwa paka siku moja moja walipakala mafuta. Tozoka na malamu, hekalu. Amen. Cela veut dire Inafaa kusema tangu bazo consacrer Aaron et ses fils, wakati biko namutoa Haruni na wana de wake. la même manière aussi Inakuwa bazo consacrer na bajour nyonso wana tabernacle. inakuya mfano moja moja paka siku moja moja biko Tozoka natoa na hekalu. malamu, ha? Amen. Donc ce qui te verset 33 Kama tunasoma mstari wa ya 30 Lévitique 8 na 3 ya Walawi sura 8. tanga ngona Uisome. Lévitique 8, verset 33, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. landa malamu. Fata mzuri hapa. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Zongela nando. Rudia. La répétition ça va bien. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation Oui. jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Ah. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ozola na malamu ha. Unapata mzuri. Pendant 7 jours. Kadiri ya masiku Donc, 7. tangu baron bazwi mafuta, Wakati Haruni achukua hiyo upako wa mafuta. alifa wafanda pendant 7 jours. Inabidi bekale kadiri wa siku. Wana pe tabernacle 7. sali combien de jours? Hapa hekalu sasa kufanya masiku ngapi? 7 jours aussi. Na inafanya masiku 7. Ozola na malamu. Amen. Tabernacle wana nena ibisu ke tabernacle wana za Adam. Na wamesema hiyo hekalu Saba. ema inakuwa ni Adama. Maintenant tokena chapitre 9 verset 1. Tunaenda sasa
Walawi 9 sura ya Lévitique, kwanza. hein? Walawi 9. sura 9 sura ya Maintenant, kwanza. verset 1. Mstari ya kwanza sasa. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 8e jour, Bona na malamu. Pata mzuri. le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël et dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation Lévitique 9, verset 1. Walawi sura 9 mstari ya kwanza. et un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sont des faux et sacrifie-les devant l'Éternel. Tanga maintenant verset 4 mbangu. Bona ni. Sasa soma ine mbio mbio. Le verset 4, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action des grâces, afin de sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à lui, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Ah! Faites attention. Yeba anje. Yoka batei mususu. Chama bibi wengine. Chaque jour, chaque soir, Kila magharibi kila Dieu siku. descendait dans le jardin d'Éden. Mungu anaosema mkana Verset wana jeni. ezalaka te. Andiwe ya kanake ko. Chaque soir, il descend. Kila mwana anashuka. Ezalaka te. Kila kile kanake ko. Le Seigneur atalisi wana. Mungu anaonesha hapa. 7 jours eleki. Kisha masiku sawa yanapita. Maintenant 8e jour ya tabernacle. Sasa siku ya 8 ya hekalu. Nde bayebisi Aaron. Josa anaambia Jour Aaron. wana nde yo kokata nyama. Josi utachinja nyama. Monaka Aaron na Genèse 3. Ona Aruni Mwanzo sura 3. Tangu Adam kiye le tabernacle kusi 8 jours. Wakati Adam anakuwa hekalu anaisha masiku 8. Les souverains sacrificateurs. Kuhani mkuu Ifakata nyama. inabidi achinje nyama. Unaona na malamu? Unafuata mzuri. Yango balobi. Juro anasema Le 8e jour ya tabernacle nde l'Éternel abimaka. siku ya 8 Si pas ya expliquer Eva bino. tunatukiliaka. Makambo esalemaki na jardin d'Éden. Bena kufasilia mambo ilipitia bustani ya Edeni. Tangu Adam kokisi 8 jours. Wakati Adam anaisha masiku Nde 8. Éternel aya. Ndio sasa Bwana alikuya. Osaka na malamu? Amen. Maintenant soit partir à verset 20. Sasa anza mstari ya 20. Ça c'est la Bible. Inakuwa ni Biblia. Verset 20, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le Voilà peuple. nda malamu. Fata pa mzuri. Le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Mukolo wana Nzambe ye moko nda tumba nyama. Ile siku ni Mungu pekee anadumusa nyama. Ce jour-là, Ile siku on a mis la graisse. wanaweka ile On a mafuta mis ya nyama. l'animal. Wanaweka nyama. L'Éternel lui-même, les faits sortis qu'on na lettre 5. Sasa moto atoka mafuta Parce que c'était le jour où Dieu doit apparaître. Il faut vous poser question. Dieu Inabidi va swali. apparaître pour faire quoi? Mungu ataonekana fanya nini? Pour faire la sacrificature. Juu ya kufanya ukuhani. Il était à Paris. Et si quand oyo Aaron asala akosala musala yende yebo basala ki musala zejo. Alionekana fazi Atumbi ili nyama. Haruni afanye kazi, yeye mwenyewe anakufanya kazi pa fazi Haruni. Anachoma Ce sont nyama. des choses éprouvables. Yaani vitu vya kilishaka. Adam tombé le 8e jour. Adam anaamka siku ya 8. Parce que c'est au 8e jour du tabernacle Inakuwa ni siku ya que nane. l'Éternel est apparu comme sacrificateur. Bwana alionekana kama mkuhani. C'est ça la Bible. Inakuwa Biblia. Vous avez la madame? Amen. Yango nde éprouvables clairement que Yenye akishaka kwa wazi. c'est important que ne koloba que le Seigneur a créé qui à part les 6 jours. Non. Creation na union c'est ça la kata 6 jours. Kumba nje ya siku sita hapana. Vous avez la madame? Yote aliumba siku sita. Maintenant ils ont facilité biso to bana ko percer Sasa inatusaidia tuingie sasa. sur les repos, Juu ya mapumziko. sur le 7e jour. Juu ya siku ya Toujours saba. relire Genèse 2 Tunasoma tena Mwanzo sura yake ya pili. parce que tolobaki ke tokobandela boye pour faciliter biso compréhension. Genèse 2 verset 1. Mwanzo sura ya pili
Mstari ya kwanza. Tina verset 3. Pas Nous mstari ya sommes tatu. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ozora na malam. Ah. Donc c'est que il bénit le 7e jour. Ni kusema anabariki En siku ya le saba sanctifiant. kwa kuitakasa. Simbanga malam. Fata mzuri hapa. Sanctifier veut dire Kutakasa unafaa kusema mettre à part. weka pembeni. C'est ça sanctifier. Ndio sasa utakaso. Kutakasa. Au moins est dans le monde, Unaweza kwa ulimwengu. mais nous sommes sanctifiés. Shie tunatakasiwa. Dieu nous a mis à part Mungu na vinyo sa mort. anatuweka pembeni na maisha yote ya ulimwengu. Nous sommes dans le monde, Tunakutana na mais ulimwengu. nous ne sommes pas du monde. Hatuna watu wa ulimwengu. Quoi, nous sommes sanctifiés. Nini tunatakaswa? Donc le Seigneur, Ni sawa Bwana. il faut y baboy. Inabidi uwe hivi. Bola nanga awa très très bien. Unifate hapa mzuri. Parce qu'il faut comprendre Dieu se reposant. Inabidi mwelewe vizuri Mungu alipumzika. Donc il faut comprendre que Inabidi uelewa les jours sont les enveloppes. masiku inakuwa kama mabasha. Enveloppes Basha. sont des enveloppes. Inakuwa mabasha. Les jours sont les enveloppes. Masiku inakuwa kama mabasha. Mais ce qu'on appelle création, c'est les contenus. Ile wanaita umbile inakuwa ni vya ndani. Et on est pas bien la création. Ndio wanaita umbile. Et on dit, le premier jour, Dieu créa la lumière. Ndio siku ya kwanza Mungu anaumba nuru. Jour yango moko. Siku yenyewe. Les enveloppes. Inakuya kama Ils basha. ont un message. Inaleta mjumbe moja hivi. Message nango na kata premier jour. Na s'appelle mjumbe lumière. yayo ya ndani ya siku ya kwanza wanaita Jour nuru. eza comme deuxième jour eza enveloppe. Na siku kama siku ya pili kwa Message na yazo mema mjumbe yule analeta s'appelle inaitiwa le ciel. mbingu. Uzona na malam? Amen. Troisième jour eza enveloppe. Siku ya tatu wao mabasha nayo. Message nazo mema na kata. Mjumbe yule analeta ndani C'est la terre inakuwa udongo et les arbres. na miti. Quatrième jour, Siku ya eza nne. enveloppe mobile. Inakuwa kama basha mzima. Message nazo mema na Lakini kata. mjumbe anakuwa ndani mule. Les luminaires, Inakuwa mamianga, les soleils, jua, la lune et les mwezi étoiles. na manyota. Cinquième jour, eza pe enveloppe. Ya tano inakuwa kama basha nayo. Message nazo nango na kata. Lakini mjumbe anakuwa mule ndani. Ce sont des oiseaux Inakuwa wa ndege. et les animaux de marins et les poissons. Inakuwa banyama wa maji. Sixième jour, c'est un enveloppe. Siku ya sita inakuwa na Ezo memani na kati nango. inaleta nini ndani mwayo? Création des animaux sur la terre, Mbwa, wanyama, udongo l'homme Mutu. et la femme. na mwanamke. Maintenant, le septième jour, Sasa siku ya le saba Seigneur prend le septième jour à mettre en à part. Mungu aba sabati C'est siku ce ya qu'on saba appelle sanctifier. anaweka pembeni, Donc, à différencier yango na 6 ni jours. kusema anayachanisha na masiku sita. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous avez malin? Unaelewa vizuri? Donc, c'est que Ni kusema le Seigneur maintenant va mouvement union. Bwana hiyo makutenga yote Oyo asalaki yote alifanya, aye mena kolobela ngo na baforme mosusu. anakuya sasa kuisemezea manamna ingine. Maintenant aye pa ya David Sasa anakuwa kwa Daudi na 2 Samuel chapitre 7. wa Samuel wa pili sura ya 7. Atalisi que depuis longtemps Ama tangu zamani na nzela ya Nathan, pitia njia ya il a marché de tente en tente. alitembea ema hadi Ema ema. na malam Unafuata mzuri? azaki de tente en tente. Alikuwa ema hadi ema. Tente en tente, ce sont 6 jours. Hiyo ema hadi ema na kwa masiku sita. Ozona na malam, Amen. mais contenu zaki na kata batante wana. C'est Lakini- toujours Dieu lui-même. Lakini hiyo ilikuwa ndani ya masiku. Mais on ilipaka cherchait à Mungu yake. créer pour Dieu une maison. Sasa bara utafuta kumwambia Cette Mungu maison chumba, kotala saneti ke voyage kusuke la wana. na hiyo Ndiye chumba kwa la kwa le repos. itaonesha kama mwenendo desha pale itakuwa kama mapumziko. C'est ça le jour de la Tena création. kumi masiku ya umbile. Mais tangu yako kota na ndaku. Wakati hata wewe ndani ya chumba Lokola utaki de temps en temps. bila atoka ema hadi Aye kota mena ema. na ndaku. Anaona kunyesha kwa Ezaleti chumba. ke se reposer. Inakuwa kama sasa. Mais anapumzika. ndaku wana ekozala na service ya ko sanctifier. Na hiyo chumba itakuwa na kazi ya kutakasa. Amen.
Tozora na malam ndenge zo placer ces jours. Unafuata mzuri vile anapanga vile vitu. Maintenant il prend ce jour là sabbat. Sasa anapewa ile siku sabato. Akomisi yango jour moko spécial. Anaifanya kama siku ya kawaida kabisa. Ezo sanctifier le peuple. Ili unatakasa taifa. Mais il est en train de parler du temple. Eko na semezia ya hekalu. Il est en train de parler du temple. Semezia ya hekalu. Est-ce que vous avez malam? Unafuata mzuri. Alemi na Exode 31. Anasema kutoka 31. Eko sanctifier peuple. Itatakasa taifa. Yango ne kotalisa kenga nazo ko sanctifier bino. Ile itaonyesha usema ni miele watakasa. Est-ce que vous avez même malam? Unafuata mzuri. Donc, maintenant qu'est-ce qui se passe? Sasa nini napitikana? Tokoyeba ko placer ngo na kimya mingi. Tutaiweka vizuri na mustarehe. Le Seigneur Bwana nakata parler na ye. kusema kwake Azolobela eko nasemezea différents repos. mapumziko ya achana chana. Azotalisa Eko naonesha nazwi na rite. nachukua luta. Vraiment eloko nyonso foko ramasaka ngo dans les écritures saintes. Inabidi kitu chote ukirokote maandiko takatifu. Posoko zozwa écriture sainte te a Kama uchukue maandiko takatifu, okosala livre ya géographie na yo ya mboka na bino. utafanya kitabu cha jiografia mkini yenu. Na rite chapitre 3 Muluta sura yake ya 3 verset 1. mstari sura yake ya kwanza. Bora nanga malamu. Munifuate mzuri hapa. Rite 3 verset 1. Luta sura ya 3 mstari wa kwanza. L'écriture est ici nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Naomi, sa belle-mère, Naomi mke wake mwanamke lui dit, akamwambia, ma fille, binti wangu, je voudrais assurer ton repos, mimi napenda kuhakikishia mapumziko afin que tu sois heureuse. juu ukuye na waheri. Ozola na malam, Amen. wana bazoyebisa la fille. Pale naambia binti. Donc c'est que Ni kusema tangu bazobala ye, wakati leo namuoa elingoloba repos. inaonesha Ça terme tout ça dans la Bible. mapumziko. Njana kuya Nous prenons des termes de la Bible. mu Biblia. Ozola na malam, Amen. toza toujours na rite 3 Tupa Muluta sura ya 3 verset 18. mstari ya 18. Et Naomi dit, Na Naomi akasema, rite 3 verset 18. Luta sura 3 mstari Sois wa 18. tranquille ma fille, Kuwa na ustarehe binti wangu, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. mpaka pale utajua namna gani kitu itaisha. Car cet homme Kwani huyo ne mtu se donnera point de repos asite tikaburia kama mapumziko, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. kama asiishe hiyo mambo leo. Wana na ngamba Boaz. Kwa nakuya kungambo ya Boazi. Aussi longtemps Boaz nanu asali travail na yete arraché ya rite. Wakati yote Boazi asifanye hiyo kazi ya ukombozi ya Luta, Yepe a se reposer. yeye naye asipumzika. Tanga kwa kusala travail na ye. Wakati atafanya kazi yake, Yepe azo se reposer. jokule yeye anapumzika. Tozoka na mala. Unafuata mzuri. Maintenant toye na 1 Chronique 22. Sasa tunakuwa mambo ya siku 22. Biloko nyonso tokolobelango. Hivi ndio tumesemezea. Tozoka na mala. 1 Chronique 22. Mambo ya siku 22. À partir du verset 6. Kwanza kumustari ya 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David appela Salomon, Na Daudi akamwita Sulemani son fils, mwana wake, et lui ordonna de bâtir une maison na akampatia agizo wa kujenga à jumba l'Éternel, le Dieu d'Israël. kwa milele Mungu wa Israeli. Dieu dit à Salomon, Na Daudi akasema na Nazana Sulemani. 1 Chronique 22 na komi na verset 7. Ndugu, mambo ya siku 22 mstari ya 7. Sasa nafikia pale. Dieu dit à Salomon, Daudi akasema na Sulemani, mon fils, mwana wangu, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. nilikuya na nia ya kumujengea chumba wa milele Mungu wangu, Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. lakini neno ya milele ilionyesha mfano ya Tu kusema, as versé beaucoup de sang ulimwanga damu mengi et tu as fait de grandes guerres. na unafanya mavita kubwa. Tu ne bâtiras pas une maison
à mon nom. kule hautajenga chumba mujina langu. Car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Juu ulimwanga mbele yangu damu mengi pa udongo. Nakomi na verset 9 ya 1 Chronique 22. Mstari ya 9 ya Mambo ya Siku 22. Voici il te naîtra un fils Tazama kutakuzaliwa mwana, qui sera un homme de repos, atakuya mtu wa mapumziko, à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. wake ule nitamkaburia mapumziko kwa kumuokoa, kwa kumfungula kumaadui wa Nous mzunguka. comprenons quand Dieu parle du repos, Tunaelewa wakati Mungu anasema pumziko c'est quand il te délivre de tous tes ennemis d'alentour. ni wakati anakukomboa kuwa adui wanakuzunguka. Tangu maintenant toko se mettre à classer yango, Wakati tutelekaria njia kuiweka vizuri, toko se référer kana babazo, tutarudia pa kuyoba msingi qui délivre de tous tes ennemis d'alentour, njia kuokoa kwa adui wote car wanakuzunguka. Salomon est son nom. Juu Sulemani na kuna jina lake, Et je ferai venir sur Israël la paix na nitaleta juu ya Israeli salama et la tranquillité pendant sa vie. na hiyo tranquilite kati ya uzima wake. Donc c'est que Sasa nikusema ba passage oyo tozwi, hiyo mashairi tunachukua, banzela oyo tolekeli, hiyo mabarabara tunapitia, tokoyeba ko se mettre à ko utiliser yango. tutajiweka kuitumia. Il faut koyeba